Kita nyampe halaman ke 601 ya. Malil munada ja'al liman dubin wa ma. Malil munada ja'al liman dubin wa ma. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim rahimahullah. Malil munada ja'al liman dubin wa ma nukira lam yundab wa la ma ubhima. Belum ketemu? Yang perempuan? Belum? Sudah? Ayo, direlay lagi nyusun. 1, 2, 3. Malil munada ja'al liman dubin wa ma nukira lam yundab wa la ma ubhima. Wa yundabul mawsulu billah ishtahar kabir zamzamin yali wa man hafar wa muntahal mandubi siru bil alif matlubuha in kana mitlaha hudhif kadaka tanwinun nadibi kana min silatin aw ghadihan kal amal wa syarra hatman awlihi mujanisa il yakunil fathu biwa min labisa wa waqifan zinha asakin inturid wa in tashafal madu wal hala tazid wa qailun wa nadiya wa abdaman fin nidal yada sukunin abda tarfiman ihdil akhiran munadaka yasu'a fi manda su'ada wa jawizanhu mutlaqan fi kulli ma هو الذي قد رحما بحذفها وفي الربال وعقولا ترخيما من هذه الهقد فلا إلا ربائيا فما فوق العالم دون إضافات وإثنان المدن ومع الآخر في الذي تلا إن زد لينا سكينا مكملا أداء فصيدا والخلق في والرواية بما فتح كفي والعجوز من مركب وقال ترحيم جملة ولا أمر نقال وإن نويت بعد حتم حذف الذي يستعمل بما فيه لفجره إن لم تنوي معذوفا كما لو كان بالأخير وأنتم لما فقل على الأول في ثمود يا ثمو يا ثمي على الثاني بيا وتزيد الأول فيك مسلما وجوز الوجهين فيك مسلما والاضطرار رفاه دون ندم للنداء يسرونه أمل أن اختصاص كنداء دون يك أيها الفتى بإثر الانبياء وقد يراد دون أي تلوآل كمثل نحن العرب فأسقى من بدا يتغشر ونحوه نصب محذر فيما استتار وجال ودون ألف ذلك ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع الألف أو التكرار كالضي ومضي وما يد الساري وشد إياي وإياه أشد وعن سبيل القصد من قصد باب وكمحذر بلا أن يجعل مغرا به في كل ما قد فصلا منبأ فعل كشتنا وصل واسم فعل وكذا أو وما بمعنى أرجاء من كثر وغيره كوضحي تنزول والفعل من أسمائه عليك وهكذا هناك ما إليك كذا رويد بل نسبين ويعمل الخفض مصدرين وما لماذا نوب عنه من عملها وأخر ما لي به العمل وهم بالتنكير الذي ينوال منها وتعرف سواه بينه وما به خطب ما لا يعقل من اسم الفعل
تجهله كما الذي أجرى بحياة بقى والزم بين النوعين فهو قد وجاء للفعل توكيد بنمين هما كانون إذهابنا واقصدا هما يفعل ويفعل آتي ذا طلب أو شرطا من أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعدما ولم بعد لا وغيره إما من قوالب الجزاء وآخر المؤثر افتح كبرزا واشكر قبل مضمار الليل وجنس من تحرك قد علم والمضمر احذفنه إلى الألف وإن يكن في آخر الفعل أليف فاجعله منه رافعا غير الياء والواوي أنكس عيا إن سعيا واهلكه من رفيها وفي ووين ويشب مجالس الكفين مخشرين يا هند بالكسر ويا قوم قسم سوية والتقى خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها أولي فألفا زد قبلها مؤكدا في علن إلى نون الناس أسندا وألف خفيفة لسكين رديف فبعد غير فتحة إذا تقيم ورد إذا حذفت في الوقف ما من أجلها بالوصل كان عدم وأبدلا بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قف انتفاع الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا فألف تأليف مطلقا منا صرف الذي حواه كيفما وقع وزائدا معنانا في وصف سالم أن يراد بتأليف مدم ووصف أصلي ووزن أفعال ممنوع تأليف بتك أشهدا وأن يمنع عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية فالأحكام مقتل لكونه أوديع في الأصل وصفا انصرافه وأجل وأخيال وأفعى مصروفة وقد جاد المنع ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر ووزن مثنى وثلاث كهما من واحد لأزرع فالعلماء وكل جمع مشبه المفاعيلا أو المفاعيلا بمنع كفلا وذا اعتذار منه كالجوار رفعا وجرا أدري كسار والإسراء لا بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع وإن به سمي أو بملحق به فعل صراف منعه يحيق والعلم امنع صرفه مرتبا تركيبا مزدناه معديا ربا كذا تحاوي زائد فعلانك وطفانا وكأصلهانك مؤنث بها إن مطلق وشرط من الأهل كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر وجهان في العليم تذكير سبق وعجمة بين والمنع أحق والأعجمي والوغر وتعريف ما زيد على الثلاث صرف تنفذ كذو وزن يخص الفعل أول كعمل ويعلى وما يصير على من بالألف زيدا بالحق فليس ينصري والعلم نصرته إن أضيلا كالتوكيد أو كشعلاء والعقل والتعريف منع سعيد به التعيين قصدا يكمل وبمعنى الكسر والعلم مؤنثا وهو ضمير الشمال عند تمييز الوصف والمذكرا من كل ما تعريف فيه أثرا ما يكون منه
منقوصا ففي إعرابه نجا جوار يكفي واعتراض أو تناسب شرك بالمد والمصروف قد ينصرف ارفع مضارعا إذا يجرد من نسيب ونسيب كتسعد وبالألف سبه وكذا بأن لا بعد العلم والذي من بعد الله فاحسب بها ونقصه وكبير تخفيفها من أن فاق مضطرب وبعدهم أرمالا أن حملا على موتها حيث استحقت عمالا ونصبوا بإيمان المستقبل إن سكرت وكل بعد مصالا أو قبله اليمين وانصفها إذا من بعد عطف وقعا وبين لا ولم جر التزم إظهار النصيبة وإن علم لفأنا المظهر المطر وبعد نفي كان حتما مقدر كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا فيه وبعد حتى كذا إثمار حتى تسر ذا حزان بإرفعنا وانسب المستقبلا وبعد فجوابين من أطول مع ضينها وستره عمن نصره كالفائن توفي المحمود حتى تكون جل وتظهر الجزاء وبعد غير النفي جزما يتمير إن تسقط الفا والجزاء قد قصير وشرط جزم بعد نهي التضاع إن قبل لدنا تفاعل يقع والأمر إن كان بغير فعل فلا تنسب جوابه وجزم أقبل والفعل بعد الفاء في الرجل ستة نسب مائلة نمي البشير والعزم خالص فعل عطيف تنصيبه ألزامكا أو منحبي وشد حرف أو نسب في سوى ما مر فاقبل منه ما أنت روى زيرا ولا من قريبا وجزم في الفعل هكذا نيلا ولما وزن بإن ومن وما وما أينك أين أين إذ ما وإذ ما وعرض إذ ما فإن وبقي الأدوات أسماء قد يشد قدما يذكره جوابا مسلما ومديين أو مررعين تلفيهما أو مختلفين وبعد مال رفع كالجز حسن رفع بعد ضربها. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu durusana fi qiraati hadha asy-syarhi li kitabi Alfiyah Ibn Malik lil Imam al-Alim al-Allama an-Nahwi Ibnu Malik rahimahullah. Laqad wasalna ila bab af'al tafdhil. Ya, af'al tafdhil ya. Atau kemarin sudah, ini sudah didiskusikan kemarin kan? Sudah. Apa yang belum? Kan kemarin sudah diskusi. Oh, yang laki-laki ya, yang perempuan langsung bab naat. Ya. Apa yang ditemukan dari diskusi kemarin? Kebingungan? Apa? Ya. Coba kita baca di af'alut tafdhil. Nah, saya ingin salah satu wahidun minkum an yaqra hadha syarh. Saya minta Mas Adi untuk membacanya. Nanti kita menjelaskan.
Ya, sambil praktek baca. Monggo Mas Adi. Ya, ini. Yang mana? Yang ini tuh Ustaz. Apa lu tahu ya? Ah. Ya, juga ada apa tahu. Ni'ma wa bi'sa Ustaz. Ini mah bisa ya? Nah, Ustaz. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Nazumnya atau langsung sarahnya Ustaz? Dua-duanya. Ada harakatnya enggak ya? Enggak ada Ustaz. Cari dulu. Ni'ma wa bi'sa. Mana ya? Nih. Fi'lani ghairu mutasarrifaini ni'ma wa bi'sa rafi'ani ismaini. Diartiin juga tuh. Muqarinai al au mudhafaini lima qaranaha ka ni'ma uqbal kurama wa yarfa'ani mutmaran yufassiruhu mumayyizun ka ni'ma qauman ma'syaruhu. Asyarhu ay hadha huwa syarhu. Ni'ma wa bi'sa, adapun lafaz ni'ma wa bi'sa fi'lani jamidani rafi'ani ismaini fa'ilani yakunu hadzal ismu maqruna yakunu hadzal ismu maqrunan bi al au mudhafan lima fihi al alifu wal lamu wa yarfa'ani ad-dhamira al mustatira ba'dahu nakiratun tufassirul ibhama. Al-awwalu mithalul fa'ili al-muqtarini bi al Muhammadun ni'mar rajulu Muhammadun wa bi'sar rajulu al-fir'aunu wa bi'sal mar'atu da'dun wa minhu qawluhu ta'ala ni'mal 'abdu innahu awwabun wa minhu qawluhu ta'ala bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismu, bacanya begitu ya. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Athani mithalul fa'ilil mudhafu lima fihi alifun wa al Muhammad. Al-fa'ili al-mudhafi. Mithalul fa'ili al-mudhafi lima fihi alifun wa al Muhammadun ni'ma talibul ilmi. Mithlun nazimi biqawlihi ni'ma 'uqbad daril kurama. Wa min mathalan nazimu biqawlihi ni'ma 'uqbad daril kurama. Wa minhu qawluhu ta'ala ni'ma ajrul 'alimin. Atsalitsu mithalul fa'ili dhamirin mustatirin wa ba'dahu nakiratun tufassirul ibhama ni'ma khalqas sabri fa ni'ma fi'lun li insya'il madhi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa khalqan tamyizun mansubun. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhimu rahimahullah. Fi'lani ghairu mutasarrifaini ni'ma wa bi'sa rafi'an ismaini. Ya, ada dua fi'il, fi'lani, dua fi'il. Ghairu mutasarrifaini, yang tidak mutasarrif. Artinya dua fi'il yang tidak mutasarrif ini disebut sebagai fi'il apa? Madza yusammihil ulama? Disebut dengan fi'il jamid. Jadi lawan dari mutasarrif adalah jamid. Ya. Jadi ada perbedaan antara fi'il jamid dan isim jamid. Kalau isim jamid pasangannya adalah isim mustaq, lawannya. Isim ini jamid. Isim ini yang lain kebalikannya adalah isim mustaq. Tapi kalau fi'il biasanya dikatakan atau diistilahkan dengan jamid dan juga mutasarrif.
Yang namanya jamid, dia tidak menerima tasrif atau dia tidak memiliki bentuk lain. Ya. Ni'ma fi'il madhi, tapi tidak ada fi'il mudhari'nya, juga tidak ada fi'il amrnya. Makanya dia disebut sebagai fi'il jamid, tetap. Jamid itu kalau secara bahasa artinya beku, ya, keras. Artinya dia tetap tidak terbentuk dari dia kalimat-kalimat lain atau fi'il-fi'il lain baik mudhari' maupun amr. Ya. Itu yang dimaksud dengan ghairu mutasarrifaini. Apa dua fi'il tersebut? Ni'ma wa bi'sa. Ni'ma dan bi'sa. Yang mana ni'ma ini digunakan untuk memuji, sedangkan bi'sa digunakan untuk mencela. Ya. Rafi'an ismaini. Ya. Dua fi'il ini akan merofakkan dua isim, yang mana dua isim itu akan menjadi apanya? Fa'ilnya. Maka bacanya adalah ni'mal abdu Muhammadun. Ni'ma al-abdu Muhammadun. Ya, atau Muhammadun ni'mal abdu. Jangan dibaca ni'mal abdi. Menganggap itu seperti susunan, kita kan sering membaca yang setelah yang belakangnya itu ada alif lam dibaca jar terus karena kita anggap sebagai mudhaf ilaih. Tidak selamanya. Apalagi kalau dia jatuh setelah ni'ma ataupun bi'sa, maka kata setelah ni'ma wa bi'sa itu secara kebanyakan akan menjadi atau bahkan akan menjadi apa? Menjadi rafa, dibaca rafa menjadi fa'ilnya. Qala asy-syarih rahimahullah. Ni'ma wa bi'sa fi'lani jamidani rafi'an ismaini fa'ilan. Ya, fa'ilaini jadi fa'il. Yakunu hadzal ismu maqrunan bi'al. Ya, isim yang dirafa'kan oleh ni'ma wa bi'sa ini akan disertai oleh al au mudhafan lima fihil alif wal lam, atau dia diidhafahkan kepada mudhaf ilaih yang ada alif lamnya. Wa yarfa'ani ad-dhamiral mustatira ba'dahu nakiratan tufassirul ibhama. Ba'dahu nakiratun tufassirul ibhama. Atau dia merofakkan dhamir mustatir. Jadi yang dirofakkan bukan hanya isim zahir, tapi juga bisa dhamir mustatir. Ba'dahu nakiratun, setelah dhamir mustatir itu ada lafadz nakira yang nanti akan menjadi tamyiz, ya. Tufassirul ibhama, yang mana lafadz nakira itu akan menafsirkan kemubhaman dalam sebuah kalam. Kita baca contohnya satu-satu. Al-awwalu mithalul fa'il, atau awalan mithalul fa'il al-muqtaran bil al, atau al-muqtarin bi al. Contoh fa'il yang disertai al. Muhammadun ni'mar rajulu. Ni'mar rajulu Muhammadun. Bisa. Muhammadun ni'mar rajulu atau ni'mar rajulu Muhammadun. Wa bi'sar rajulu al-fir'aunu wa bi'sal mar'atu da'dun, misalkan. Wa minhu qauluhu ta'ala ni'mal abdu innahu awwab. Wa minhu qauluhu ta'ala bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Oke, itu adalah kita melihat di sini Muhammadun ni'ma ar-rajulu. Ar-rajulu adalah fa'il dari ni'ma yang kemasukan alif lam. Begitu ya, yang kemasukan alif lam. Begitu juga dengan ni'mar rajulu. Ar-rajulu itu menjadi fa'il. Yang kedua, mithalul fa'il al-mudhaf lima fihi alifun wa al. Contoh fa'il yang diidhafahkan kepada mudhaf ilaih yang ada alif lam. Muhammadun ni'ma talibul ilmi. Kita melihat setelah ni'ma ada fa'il, tetapi dia tidak ada alif lamnya, akan tetapi dia diidhafahkan kepada alif yang mudhaf ilaih yang ada alif lam. Maka itu pun boleh. Matsalan nadhimu biqaulihi ni'ma uqbad dar al-kurama. Ni'ma uqba ad-dar. Ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ni'ma mana? Uqba. Ad-dari adalah mudhaf ilaih. Wa minhu qaulu ta'ala ni'ma ajrul alimin. Ni'ma ajrul alimin. Yang ketiga, mithalul fa'il dhamir mustatir. Nah, fa'ilnya yang ketiga ini berupa dhamir mustatir. Wa ba'dahu nakiratun tufassirul ibham. Setelahnya berupa isim nakira yang menafsirkan kemubhaman. Ni'ma khalqan as-sabr. Gitu ya. Ni'ma khalqan as-sabr. Ya, kita melihat di sini
ni'ma di sini di i'rab sebagai fi'lun li insya'il madh wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu. Jadi ni'ma di situ fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang dikira-kirakan dengan dhamir huwa. Khalqan menjadi tamyiz. Yang mana khalqan ini menjelaskan kemubhaman dari jumlah ni'ma yang ada, ya. Qala an-Nazim rahimahullah. Nah, coba dibaca lagi Mas Adi. Wa jam'a tamyizin wa jam'a tamyizin wa fa'ilin dhahar fihi khilafun anhu qad ishtahar. Asyarhu i'adah wa syarhu ikhtalafan nuhatu fi jawazil jam'i baitat tamyizi fi jawazil jam'i baina baina at-tamyizi wal fa'ili fi ni'ma wa bi'sa wa dhahaba qaumun annahu la yajuzu fala yuqalu ni'mar rajulu rajulan zaidun wa dhahaba al-akharuna ila jawazihi fa yuqalu ni'mar rajulu rajulan zaidun. Farrajulu fa'ilun wa rajulan tamyizun mansubun. Oke. Di dalam nazm tersebut dijelaskan bahwasanya qala an-nazim wa jam'u tamyizin wa fa'ilin zahar fihi khilafun anhum qad ishtahar. Ikhtalafa an-nuhat fi jawazil jam'i baina at-tamyiz wal fa'il. Di sini ada ikhtilaf antara ahli nahwu adanya penyebutan secara bersama-samaan antara fa'il dengan tamyiz, ya. Wa jam'a tamyizin wa fa'ilin zahar, mengumpulkan tamyiz dan fa'il dalam satu waktu, ya. Zahar tanpa apa? Fihi khilafun anhum qad ishtahar. Jadi ada khilaf antara antara mengumpulkan fa'il dengan tamyiz, fa'il isim zahir, ya. Kalau tadi berbentuk tamyiz itu fa'ilnya biasanya berbentuk fa'il dhamir mustatir. Tetapi jika fa'ilnya berbentuk isim zahir, maka di sini ada khilaf antara nahwiyun, ahli nahwu, bahwasanya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, khilaf jika fa'ilnya berupa isim zahir. Tapi kalau jika fa'ilnya berupa isim dhamir seperti contoh tadi, ya, ni'ma, seperti contoh yang dalam dikatakan nazim, ni'ma qauman ma'syaruhu, ni'ma qauman ma'syaruhu, ya. Ni'ma di situ fa'ilnya adalah dhamir mustatir, qauman menjadi tamyiz yang menjelaskan kemubhaman di dalam jumlah sebelumnya. Tetapi jika tamyiz fa'ilnya berupa isim zahir, maka di situ ada ikhtilaf, ya. Sehingga syarih mengatakan ikhtalafan nuhatu fi jawazil jam'i baina tamyizi wal fa'ili fi ni'ma wa bi'sa wa dhahaba qaumun annahu la yajuz. Karena ada ikhtilaf, pasti ada yang mengatakan boleh, ya, mengatakan tidak boleh. La yajuzu fala yuqal ni'mar rajulu rajulan zaidun. Nah, tidak boleh. Ni'mar rajulu rajulan zaidun. Di situ kita melihat kata ar-rajulu adalah fa'il dari ni'mah. Rajulan adalah tamyiz. Artinya ijtama'a al-fa'il dan tamyiz. Maka di sini ikhtilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh. Wa dhahabal akharuna ila jawazihi. Sebagian yang lain mengatakan boleh. Ya, ikhtilaf artinya di situ murni ada ikhtilaf. Intinya ada ikhtilaf. Lanjut. Wasil. Wa ma mumayyazun wa qila fa'ilu fi nahwi ni'ma ma yaqulu al-fadilu. Asyarhu ayhadha wa syarhu idza taqa'u ma ba'da ni'ma wa bi'sa fi mithli qawli an-nadhimi ni'ma ma yaqulu al-fadilu ma ya'rabu ma fi hadhihi al-jumlati al-awwalu ma nakiratun mansubatun mumayyazun wa fa'ilu ni'ma dhamirun mustatirun wal jumlatu ba'daha fi mahalli nasbi na'tun al-thani ma ma'rifatun marfu'un 'ala fa'ilu ni'ma wal jumlatu ba'dahu la mahalla laha min al-i'rabi silatul mawsuli wa minhu qawluhu ta'ala in tubdu shadaqati fa ni'ma hi
Wa minhu qawluhu ta'ala bi'sa ma ishtaru bihi anfusahum. Tamam. Qala an-Nadhim rahimahullah wa ma mumayyizun wa qila fa'ilu fi nahwi ni'ma ma yaqulul fadilu. Biasanya sering kita temukan ni'ma setelahnya itu ada huruf ma. Nah, di sini permasalahan yang dibahas dalam bait ini, ma yang terdapat setelah ni'ma ataupun bi'sa itu i'rabnya sebagai apa? Ya, baik penulisannya itu ni'ma ma dipisah atau seperti yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti ni'imma. Ni'mama ataupun ni'imma atau bi'sama. Ya, seperti ayat Al-Qur'an yang berbunyi in tubdus shadaqati fa ni'immahi. Itu adalah ni'imma, itu adalah ni'ma dan ma, gitu ya. Atau ayat lain yang berbunyi bi'samashtarau bihi anfusahum, bi'sama. Nah, ma di sana i'rabnya sebagai apa kira-kira? Nah, di sini ada beberapa qaul. Ada yang mengatakan wa ma mumayyazun wa qila fa'ilun. Ma yang ada setelah ni'ma ataupun bi'sa mumayyazun. Pertama dia di-i'rabi sebagai tamyiz, artinya dia akan dibaca nasab. Ma-nya akan disebut sebagai nakira, ya, yang mansubah ala tamyiz, yang dibaca nasab sebagai tamyiz. Maka ketika ma-nya tersebut di-i'rabi sebagai tamyiz, maka fa'ilnya akan berupa dhamir mustatir. Gitu ya. Itu yang disebut dengan syarih di sini ma nakira yang pertama ma nakira mansubam ala tamyiz, gitu ya. Wa fa'ilu ni'ma dhamirun mustatir. Fa'ilnya menjadi dhamir mustatir wal jumlatu ba'daha fi mahallin nasbi na'tun. Jadi perkataan misalkan ma ni'ma ma yaqulu al-fadilu, karena ma-nya tadi nakira sehingga jumlah yang jatuh setelah ma tersebut di-i'rabi menjadi na'at. Masih ingat kaidahnya bagaimana? Jumlah setelah nakira sebagai na'at apa? Al-jumalu ba'dan nakirat sifat wal jumalu ba'dal ma'arif ahwal. Itu adalah kaidah yang harus diingat. Jumlah yang jatuh setelah isim nakira akan di-i'rabi sebagai sifat dan jumlah yang jatuh setelah isim ma'rifat akan di-i'rabi sebagai hal. Nah, di sini kita katakan tadi ma yang ada pada kata ni'ma ma yaqulul fadilu. Ma-nya kita anggap dia sebagai isim nakira atau ma'rifat? Nakira. Ya, yang dibaca nasab alat tamyiz sebagai tamyiz. Maka jumlah setelahnya akan di-i'rabi sebagai na'at. Ni'ma ma yaqulu al-fadilu. Ya. Kemudian fa'ilnya ni'ma mana? Fa'ilnya ni'ma berupa dhamir mustatir huwa. Ya. Yang kedua, menjadi ma tersebut dianggap sebagai ma'rifat, isim yang ma'rifat bukan nakira. Dan di-i'rabi sebagai fa'il. Ya. Maka jumlah setelahnya akan menjadi silatul mausul karena ma ma'rifatnya itu dianggap sebagai isim mausul. Ya. Ni'ma ma yaqulu al-fadilu. Ma-nya itu kalau di-i'rabi sebagai fa'il, dia jenisnya adalah isim mausul. Ya, isim mausul. Maka jumlah yang setelahnya adalah silatul mausul yang la mahallalaha minal i'rab. Jelas ya? Jadi di situ ada ikhtilaf, ada dua qaul. Ada yang mengatakan di dalam contoh ni'ma ma yaqulul fadilu. Yang pertama mengatakan ma adalah isim nakira yang dibaca nasab ada tamyiz, menjadi tamyiz. Maka jumlah setelahnya akan menjadi na'at dari isim nakira tersebut. Yang kedua mengatakan bahwasanya ma tersebut bukan isim nakira melainkan isim ma'rifat yang berjenis isim mausul.